Nay, kano nga permi naman la kita bulad? Aga udto ngang gabi. Diri ba, HUC na kita? Maupay lugodan na do kay nakakakaon na kita karnin baboy bisa naman lausa kada simana. Pasensya ka na anak. Daakwan aton gimbay da na eskwilahan parahan matrikula ni imo kuya. Magbabayad pa kita hinda ko nga buhi sa syudad. Tungod hinin aton tindahan. Maupay naman lakon na kuhida. Ang nagkukuri nga Taclobanon, nanginginahanglan halamesa hin makakaon, diri hito nigtaas nga buhis ngan mga kabaraydan nga infrastruktura. Upaya naton ang aton mga plano. Ayaw naton igduon hakakurian ang Taclobanon. Ayaw kita pagpinanhimuin mga inutang nga proyekto nga diri man hingpit nga nagagamit hiton ordinaryo nga tao. Patiha pa makabuhi, tagantaan aton igkasimulupyuhin eksakto nga kapasidad ngan balanse nga oportunidad para hikita nga tanan magkaada hing kinabuhi nga may ada dignidad. Si Bob Abellanosa, diri natatarhog, una tapon ha kwarta, pagduso, hanhingyap han Taclobanon, ngan prinsipyo nga mananong, ang gindadara.